Aw gusto baka magkisi-kisi na po na imong bahaw diha par. Aw hala sulay ni nga tirada par o basta kay dili lang bahaw ang magkisi-kisi ani par. Pinakauna sa tong line up diri par kay kining marinated nga baka. Medyo dugay-dugay na gid siya na marinate par mo nga tuan na ning lutoon kay basi hinog maimpatso ta ning kalakiha. Kini atong tirada par wala na tay mantika ay ani. Ibutang lang nagdiretso ng karne par but ning tubig nya pahubasa pagkahuman timplahi lang nag-asin diha. Wala na panalo na pud kaayo na. Kunya ikaduha sa tuang line up diri par kay kining pritong itlog ginanaan na pagtirada paro para protein man na high protein na tuang tirada ni karon panalo kayo. Unya para makompleto ato ang line up diri par naaman tay kamote nga nilungag aw atuan na lang sad nang pakapinan para solid kayo ato ang protein ba panalo kayo. O di ba og dili ka ganahan mag-rice para kining kamote pwede ra kayo nimo ni biradahan. Dili na kakinahanglan maglungag og kanon par basta na kay daghang kamote nga stock binukid tirada ba. Unya og wala kay karneng baka diha para pwede ra gud nag-isda imong ipares diha. Imuha lang ng prituhon par wala na sulbad na po nang imong pamahaw paniudtor panihapon diha par. Unya ikaw par ano pang hinuhulat-hulat mo diyan par tara na wag ka na magdugay-dugay diyan magukad ka na din diyan at tayo ay magkaon na ulit tayo. Pero wala oy giyagian ra gistorya-istorya par. Pero wala na, ni action na po tag kisi-kisi ang kamote par pero wa ka ikiyas, panalo ka.